नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में सियासी, मुआशी और समाजी सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा कई अहम तरीन खबरें दिखाएंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जमाते इस्लामी की कश्मीर रैली पर हमले से पाकिस्तान दुनिया में शर्मसार। श्रीजरकारी की आड़ में जमीनों पर कब्जे से पश्तूनों बलोचों में गुस्से का गुबार। और FATF के नाम पर कानून साजी को बिलावल भुट्टो ने दिया धोखा करार। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की हुकूमत की नापाक साजिशों की, जिनके जरिए भारत के खिलाफ मुनाफरती जुनून और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की आग भड़काने की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं। ये सच्चाई पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत और जमाते इस्लामी जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से जम्मू कश्मीर मामले को बेवजह तूल देने के लिए 5 अगस्त को निकाली गई रैलियों से सामने आई। लेकिन इन रैलियों पर हुए हमलों ने पाकिस्तान के भारत मुखालिफ झूठे प्रोपेगंडा की पोल खोल कर रख दी। जम्मू कश्मीर मामले पर भारत समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर करारी शिकस्त से बौखलाई पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दहशतगर्दों को दरअंदाजी कराने की मुसलसल नापाक कोशिशें कर रही हैं। लेकिन भारत के जाबाज हिफाजती एहलकार जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को आए रोज आपसी मुकाबलों में हलाक करके पाकिस्तानी हुक्मरानों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने एक नए मैप में जम्मू कश्मीर के इलाकों को शामिल करके भारत के खिलाफ मुनाफरती जुनून भड़काने की पुरजोर कोशिशें की। इन्हीं साजिशों को तक़वियत देने के मकसद से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की पुष्टपनाही वाली बुनियाद परस्त तंजीमों ने 5 अगस्त को कुछ शहरों में रैलियां निकाली। लेकिन पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में जमाते इस्लामी की जानिब से यौम कश्मीर इस्तेसाल नाम से निकाली गई रैली के दौरान हुए हमले ने पाकिस्तानी फौज और इमरान खान हुकूमत के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस पुरअमन रैली के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया गया है। एक गाड़ी में से जो है वो बम फेंका गया है और जिससे दर्जनों लोग हमारे शदीद जख्मी हुए हैं। कराची में जमात इस्लामी की 5 अगस्त को निकाली गई कश्मीर रैली पर हमले की जिम्मेदारी सिंध सूबे में आज़ादी की तहरीक चलाने वाली सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी नामी जमात के खाते में डाली गई, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की हुकूमत सिंध सूबे में अलहदगी की लहर दबाने के लिए सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी समेत मुतादिद सिंधी जमातों पर पाबंदी लगा चुकी हैं। सियासी रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्त फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियां आज़ादी की मांग करने वाले महकूम सिंधियों और बलोचों को दहशतगर्द के तौर पर बदनाम करने के लिए घिनौने हरबे इख्तियार कर रही हैं। ये सारा जो है ये ड्रामा एजेंसियों का, ये लोगों को धकेल रहे हैं अलहदगी की तरफ। इन्होंने इस पाकिस्तान में भी यही खेल खेला, अब बलूचिस्तान और सिंध में भी यही खेल खेल रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े सुपरमैन हैं, हम बड़े ताकत। और मैं इनसे पूछता हूँ, भाई तुमने कौन सा नेक काम किया यहाँ के लोगों के लिए आज तक? तुमने जितना बर्बाद तबाह बर्बाद इस पाकिस्तान को किया है तुम लोगों ने किया है, और कोई दुश्मन नहीं है। हमारी फौज जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन फौज है। बांग्लादेश इन्होंने अल कराया, अब बलूचिस्तान में वही खेल खेला जा रहा है, बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध में भी ये खेल खेला जा रहा है। इससे पहले भी सिंध सूबे की राजधानी कराची, लाड़काना और घोटकी में रेंजर्स एहलकारों पर हुए ग्रेनेड हमलों के लिए सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी को ही मोरिद इल्जाम ठहराया गया।
इसी तरह 29 जून को कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए खौफनाक खुदकुश हमले के लिए बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद जमात BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन पाकिस्तानी फौज और इमरान खान हुकूमत की अमन पसंद सिंधी और बलोच कौमों को बदनाम करने की सोची समझी साजिशों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला तेज हो गया है। अब बात पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी दूर करने के लिए इमरान खान की हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही बिलियन ट्री प्लांटेशन मुहिम की। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज और इमरान खान की हुकूमत इस मुहिम की आड़ में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों के बाशिंदों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रही है। नतीजतन पाकिस्तान में इस नाम निहाद मुहिम की मुखालफत का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। पाकिस्तान में बरसर इख्तिदार आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत माहौलियाती तब्दीली के नाम पर बिलियन ट्री सुनामी यानी शजरकारी मुहिम के तहत चारों सूबों में दरख्त लगाने का दिखावा कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इमरान खान हुकूमत के इस ढोंग की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। ये सच्चाई इमरान खान की पार्टी PTI की हुक्मरानी वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे की ये जिंदा व जावेद तस्वीरें देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। ये मनाजिर खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके के हैं और इज्तिमाई तौर पर दरख्तों को उखाड़ने वाले ये वो महकूम कबायली पश्तून हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI गुज़श्ता 7 दहाइयों से जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बनाती आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मंडीकस जिले के कबायली पश्तूनों में उस वक्त गम गुस्से की आग भड़क उठी जब पाकिस्तानी फौज के लाडले वजीर आज़म इमरान खान ने बगैर किसी इजाजत और मुआवजे के उनकी आबाई जमीनों पर 35 लाख दरख्त लगाने की खुसूसी मुहिम का इब्तिदा कर दिया। कबायली रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने मुख्तलिफ बहानों से उनकी बेशुमार जमीनों पर पहले से ही नाजायज कब्जा कर रखा है। हमारा आखिरी मुतालबा कि वहाँ पर जो कब्जे हुए हैं स्कूलों पर, कॉलेजों पर, मादनियात पर, घरों पर, किसने किए हैं? फ़ौज ने किए हैं। आप देखो ख्वाजा खिला में एक ही गर्ल्स कॉलेज है, वो अभी भी पाकिस्तानी फ़ौज के अंडर है, कोई भी फीमेल उस कॉलेज में नहीं जा सकती है। वहाँ के हॉस्पिटल आप जाएं, आप तो एक सहाफ़ी है, आप आएँ, हम अपने इलाके में मैं दिखाता हूँ कि इस पहाड़ में मदनियात थे, नीचे एक चेक पोस्ट बनाकर ऊपर कले के लिए हमवार के तार फेंक दिया। पश्तूनों की तरह बलोचों की आबाई जमीनों पर भी कब्जा करने की साजिशें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। CPEC की आड़ में चीन और पाकिस्तान की फौजें न सिर्फ बलूचिस्तान की जमीनों पर कब्जा करने के लिए बलोचों को नकले मकानी करने पर मजबूर कर रही हैं, बल्कि बलोचों की सकाफती पहचान मिटाने की घिनौनी साजिशें भी कर रही हैं। CPEC के रास्ते पे जितने भी गांव थे वो तो सारे ऑलमोस्ट या जला दिए गए हैं या हटा दिए गए हैं, और उनके जितने भी लोग हैं वो सारे तकरीबन या उनमें से अक्सर बच्चे और औरतों को भी उन्होंने कत्ल कर दिया गया, और उनको जो भी यानी घर बार थे उनको जला दिया गया, वो सारे तकरीबन डिस्प्लेस्ड हो गए। तो जहाँ तक आपका CPEC का ताल्लुक है तो उसका मैंने पहले नाम यही रखा है कि चाइना पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंसानियत सोज मनाजिर भी पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के हैं, जहां मादरे वतन की आज़ादी की जद्दोजहद में शहीद हुए बलोच रहनुमाओं की कब्रों तक को नहीं बख्शा जा रहा। ये शौदा बलूचिस्तान है। यहाँ पर नवाब खैरबख्श मरी की कब्र के साथ दूसरे बाकी शौदा के मकबरे हैं। यहाँ पर जालिमों ने, साम्राज्य ने पहले ही हमारे शहीदों की जो नाम के खुतबे थे उनको बर्दाश्त नहीं किया, उनको गिराया गया है। इनको गिराना एक बंदे का, दो बंदे का काम नहीं है। इनको गिराने के लिए इन्होंने कोई बड़ा बिल्डोजर वगैरह यहाँ पर लाया और सब को लाइन में उन्होंने गिरा दिया है। अभी यहाँ जो रहने वाले जो सरजमीन बलूचिस्तान के वारिस है
ان کو یہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. ان کے پاس پہلے ہی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں, نہ بجلی ہے نہ گیس ہے. ان کے گھر ایسے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ان کے گھر گرتے رہتے ہیں. اور یہاں سرزمین بلوچستان کے جو وارث یہاں پر اپنے ماں مدر وطن کی کوکھ میں سوئے ہوئے ہیں, یہ ان کا اصل جگہ ہے اور یہاں پر ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے. یہ لوگ شہیدوں کے نام کو برداشت نہیں کرتے. شہدائے بلوچستان کا جو بورڈ ہے اس کو کئی دفعہ انہوں نے گرایا اور یہاں سے نکال کر پھینک دیا. دراصل پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اشاروں پر کام کر رہی عمران خان کی حکومت میں شامل کئی وزراء کے شوگر اور گندم کی کالا بازاری میں ملوث ہونے کی سچائی تو تحقیقاتی رپورٹس آنے کے بعد پوری طرح واضح ہو چکی ہے. اور پاکستان میں شوگر مافیا گھوٹالے کی تحقیقاتی رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے لیے ATM مشین مانے جانے والے PTI کے اعلیٰ لیڈر جہانگیر ترین چوری سے لندن فرار ہو چکے ہیں. لیکن اب پاکستان میں تجاوزات کے خلاف آپریشن اور شجرکاری مہم کی آڑ میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی حکومت کے زمین مافیا گروہوں سے ملی بھگت کے حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان حکومت کی تانا شاہی پالیسیوں کو لے کر بڑھتی سیاسی ہنگامہ آرائی کا. اس ہنگامہ آرائی کی وجہ پاکستانی پارلیمنٹ میں عمران خان کی حکومت کی جانب سے جمہوریت مخالف قوانین کی منظوری اور آئینی ترامیم مانی جا رہی ہے. لیکن پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے عمران خان کی حکومت نئے قوانین کی منظوری کو ناگزیر بتا رہی ہے. یہ مناظر ہیں پاکستان میں 6 اگست کو ہنگامی بنیاد پر بلائے گئے مشترکہ پارلیمانی یعنی جوائنٹ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے. اس اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے FATF کی لسٹ میں شامل پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کے نام پر اپوزیشن جماعتوں سے نئی قانون سازی میں حکومت کی پرزور حمایت کرنے کی گزارش کی. لیکن اپوزیشن جماعتوں خصوصاً PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے دعوے کرنے والی پاکستانی فوج اور عمران خان کی حکومت کو آئینہ دکھاتے رہے. آج 6 اگست ہے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو پہلی حکومت تھی, جمہوری منتخب حکومت تھی, جو ضیاء الحق کا آمرانہ دور کے بعد پہلا جمہوری حکومت تھی, وہ اسی دن پہ ایک پاکستان کا آئین کا 58(2)B کو استعمال کر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو برطرف کر دیا گیا, اور جس کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں. پاکستان کو فاٹف پک عمل کیوں کرنے پہ مجبور ہے؟ یہ کسی عالمی سازش کی وجہ سے نہیں, یہ ہمارا اپنا ریاست کی کارکردگی کی وجہ سے, ہمارا اپنا کردار کی وجہ سے. آرڈر پلیز. اگر آپ جتنا مرضی قانون سازی کر لیں, آپ جتنا مرضی قانون سازی فاٹف UN باقی سب کو خوش کرنے کے لیے کر لیں, جب تک آپ کے ناک کے نیچے احسان جیسے دہشت گرد بھاگ سکتے ہیں, جب تک وزیر اعظم پاکستان اسامہ بن لادن جیسے دہشت گرد کو شہید قرار دے گا, تب تک کوئی آپ کا بات نہیں مانے گا. آپ گرے لسٹ پہ رہیں گے, بلیک لسٹ کے رہیں گے, اور پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نہیں نکلے گا. جو ہمارا وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے عمران خان صاحب کو طالبان خان کہا ہے, ہم نے اس بات پہ نہیں کہا کہ وہ کسی جنگ لڑنے کو تیار نہیں تھا. وہ ہر جنگ میں بزدل رہا ہے, چاہے اس کو دہشت گردوں کو اس کے خلاف جنگ لڑنا پڑتا ہے تو ان کے خلاف بیان تک دینے کو تیار نہیں. پاکستان کا سٹیزن
یا ہمارا کوئی ایویڈنس کسی اور ملک کو اگر چاہے, اگر آپ نے کوآپریٹ بھی کرنا ہے, ہم نے اپنے عوام کا, اپنا شہری کو انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس کو گارنٹی کرنا ہے. اور وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ اس حکومت کی اگر بدنیتی نہیں ہے تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کیسے ایک عامر نے پاکستان کی شہریوں کو بیچا ہے امریکہ کو, پیسہ کے لیے پاکستان کے عوام کو گوانٹانامو بے اور پتہ نہیں کہاں کہاں لاپتہ کیا ہے. اور جب آپ اس قسم کی قانون سازی کر رہے ہو تو آپ نے اپنے عوام کا انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. اگر یہ ہاؤس نہیں کرے گا, اگر حکومت کا پارلیمنٹیرینز اور اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز یہ کام نہیں کرے گا تو کون ان کا تحفظ کرے گا؟ ہم فاٹف کے آڑ میں, یہ فاٹف کے نام سے ان کو آمرانہ طاقت دینے کو تیار نہیں ہے. جیسے انہوں نے اکنامک ٹیررزم کا بل فاٹف کو استعمال میں پیش کرنے کی کوشش کیا, اس طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کو ان کے جو غلط کوششیں ہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ نہ صرف آپ کو گرے لسٹ, بلیک لسٹ اور فاٹف کا مسئلہ کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, مگر آپ کے لیے لیگل مسائل کھڑے کر دیتے ہیں جو ہمارے پاکستان کی عدالت میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے. جوائنٹ پارلیمنٹ کے اجلاس سے پہلے عمران خان کی حکومت خصوصاً وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نئے میپ اور جموں کشمیر معاملے پر قومی یکجہتی کے ڈھونگ کے لیے اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی تھی, لیکن پی ایم ایل نواز, پی 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 اور جے یو آئی کے سربراہان نے اس کانفرنس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستان میں حکومتی پابندیوں کے خلاف بیوٹی پارلرز ملازمین کا احتجاج. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ کا. خبریں پاکستانی اخباروں سے سیگمنٹ میں پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر سرسری نظر ڈالنے کا. پاکستانی اخبارات میں بلوچستان صوبے میں طوفان اور موسلادھار برسات کی وجہ سے ہوئی بھاری تباہی کی خبروں کو سرخیاں بنایا گیا. خبروں کے مطابق بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں مانسونی موسم میں مسلسل بارش کے سبب کئی دیہات اور اضلاع سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں. بولان ضلع میں سیلابی ریلے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بہہ گئے. مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 2 لاشیں تو نکال لی, لیکن باقی 5 لوگوں کا پتہ نہیں چل سکا. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال نے سیلابی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے کے بعد متاثرین کی مدد کرنے کے وعدے کیے. پاکستانی اخباروں میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے خصوصی سماعت کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا. خبروں کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے کراچی رجسٹری میں کے الیکٹرک کے سی ای او محسن الوی کو طلب کر کے بجلی کی سپلائی روکنے پر کڑی پھٹکار لگائی. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کراچی میں کرنٹ لگنے سے بے گناہ شہریوں کی موت پر کے الیکٹرک کے خلاف قتل کے مقدمات درج کر کے سی ای او محسن الوی کا نام ECL میں ڈالنے کے احکامات صادر کیے. پاکستان کے سابق صدر اور حزب اختلاف پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک سربراہ آصف علی زرداری سمیت 13 افراد کے خلاف پارک لین ریفرنس میں نیب کی جانب سے فرد جرم یعنی چارج شیٹس جمع کرائے جانے کی خبر کو اخبارات میں سرخیاں بنایا گیا. خبروں کے مطابق نیب کی چارج شیٹس میں پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے دیگر ساتھیوں پر فرضی بینک کھاتوں کے ذریعے سرکاری خزانے میں 3.77 ارب روپے کی ہیرا پھیری کے الزامات لگائے گئے ہیں. ویڈیو لنک کے ذریعے نیب کورٹ کے سامنے پیش ہوئے زرداری نے کہا کہ انہیں پاکستان میں 18ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے ذریعے صوبوں کو خود مختاری دینے کی سزا دی جا رہی ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو ایک بار پھر لاہور نیب کی جانب سے کرپشن کے مبینہ الزامات میں طلب کیے جانے کی خبر اخباروں میں سرخیوں میں چھائی رہی.
खबरों के मुताबिक लाहौर की नैब कोर्ट में पेशी के दौरान PML यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सैकड़ों सियासी लीडरान और कारकुनान मरियम नवाज के हमरा नजर आए और कई जगहों पर उनकी पुलिस एहलकारों के साथ झड़पें भी हुईं। इस मौके पर PML नवाज के सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि मरियम नवाज को नवाज शरीफ की बेटी होने पर झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। आलमी वबा कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में फंसे 118 भारतीय शहरियों की वतन वापसी को अखबारात में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के मद्देनजर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मार्च महीने से बॉर्डर सील होने की वजह से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफे की वजह से भारतीय सिफारतखाने ने इन भारतीय शहरियों को वहां रोका हुआ था, लेकिन सूरत हाल में बेहतरी आते ही इनकी भारत वापसी की राह हमवार कर दी गई। आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की वजह से रोजी रोटी से महरूम लोगों में गमो गुस्से की लहर का। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल कराची में ब्यूटी पार्लर्स एसोसिएशन की जानिब से हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से मंजर-ए-आम पर आई। ये एहतजाजी मनाजिर पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची के हैं और सियाह लिबासों में मलबूस मुजाहिरीन हैं। पाकिस्तान में ब्यूटी पार्लर्स और सैलून के मालिकान और मुलाजमीन। कराची की सड़कों पर सरापा एहतजाज इन मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी हुक्मरानों से गुज़श्ता कई महीनों से तालाबंदी की मार झेल रहे अपने कारोबार को फिलफौर बहाल करने के मुतालबात किए। आज हम लोग यहाँ पे एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। हमारा एहतजाज करने का मकसद है हमें सैलून खोलने की परमिशन, जिसका मेन मकसद जो है हमारे बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनका इस रोज़ी से जो है वो चूल्हा जलता है। तो बहुत सारे वर्कर बेरोज़गार हो चुके हैं जो, और सभी जो है यहाँ पे ओनर नहीं है, यहाँ पे वर्कर भी है, ओनर भी है, और बहुत सारे ऐसे सैलून हैं जो रेंट पे हैं। और हम लोग SOPs के साथ सिर्फ और सिर्फ सैलून खोलने की परमिशन के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जब हम लोग भी हालात के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सब चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। हमें भी पता है कि मुल्क की क्या सूरत हाल चल रही है। हम लोगों ने बहुत वेट किया, बहुत इत्मीनान के साथ बैठे रहे, और अब हम लोग जो है वो दिल बर्दाश्त होकर इस रोड पे आज निकल के आ गए। It's been 5 months, हमसे जितना हो सकता था हमने हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की है, लेकिन अब मामलात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। जैसे बाकी इदारों को प्रॉपर SOPs के साथ खोलने का राइट दिया गया है, वैसे हमें भी राइट मिलना चाहिए कि हम प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए ओपन हो। बिकॉज इट्स बीन 5 months, हमें कोई सैलरीज नहीं मिल रही हैं। जितना हो सकता था हमने कोऑपरेट किया, लेकिन अब हम मज़ीद नहीं कर सकते। वर्कर्स को 25% से ज़्यादा सैलरी नहीं पे की जा रही घर बैठकर, और आपको पता है कि 25% में घर नहीं चलता है। कराची समेत पूरे पाकिस्तान में ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स चलाने वाली एसोसिएशंस के ओहदेदारों ने कहा कि शिद्दत पसंद तबके के दबाव में इमरान खान की हुकूमत ने मसाजिद और बाजारों को तो ईद उल फित्र से कबल ही खोलने की इजाजत दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान में ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स को 5 महीने तक खोलने की इजाजत नहीं दी गई। इससे उनकी रोजी रोटी पर बेहद बुरे असरात पड़े। सैलून्स को खुलना चाहिए इस वजह से क्योंकि हमारी सैलरीज नहीं पे हो रही है, हमारे घर इसी से चलते हैं, और ये एक चेन टाइप बना हुआ है जिससे अगर सैलून चलेगा तो हमारे घर चलेंगे। हमारे साथ मेल और फीमेल दोनों स्टाफ होता है। उससे होता ये है कि अभी लड़कियां जैसे घर से बाहर नहीं निकल पा रही, तो इनको हर किसी को ज़रूरत है। अब 5 महीने से अगर हमारे घर नहीं चलेंगे तो कैसे ये सर्कल चल पाएगा। बहुत सारी मुश्किलात है। आप देखिए, एक घर पे अगर है तो उस घर में अगर 2 बंदी अगर काम करने वाली है तो उनका उस घर से कितने अखराजात निकलते होंगे। अगर आप उनको उसके काम से फारिग करके घर पे बिठा देंगे तो आप खुद सोचें कि कितने घरों का चूल्हा बंद हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान के दीगर सूबों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वाले सिंध सूबे की राजधानी कराची में भी ईद उल अजहा के बाद ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स खोलने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन कराची में ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स में काम करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि वो तमाम तर हिफाजती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल दरामद कर रहे हैं,
لیکن حکومت کی طرف سے محدود وقت کے لیے دی گئی اجازت سے مطمئن نہیں۔ ہماری بہت مشکلات ہیں، ابھی تو بسیں کو پہلے مسئلہ ہو رہا تھا، ایشو ہو رہا تھا، ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے ورکرز کو، لڑکیوں کو بہت پریشانی ہے، اور پہلے ٹائمنگ بہت زیادہ تھی، 8 بجے تک کی تھی، اب بہت جلدی 5:30 بجے آف کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سا کلائنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایک دکڑ آ جائے تو پھر مطلب ہمیں فوراً بند کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ کریں کہ ہماری ٹائمنگ بڑھا دیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کرونا کا نام لے کر یہ سب نہ کیا جائے کہ کرونا ہے، کرونا کی مطلب ہے کہ کرونا صبح تک شام 5 بجے تک ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کرونا زندہ ہو جاتا ہے۔ کراچی میں اس سے پہلے میرج ہومز اور بینکویٹ ہالز کھولنے کی مانگ کو لے کر احتجاجی مظاہرے کیے جا چکے ہیں، لیکن پاکستان میں کووڈ-19 کے مسلسل پھیلاؤ کی وجہ سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کے مد نظر عمران خان کی حکومت اب سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر کے کاروباری طبقے کو درپیش مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کاروباری طبقہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت اور مزاحمت کرنے کے لیے سڑکوں پر اتر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔